जय जगन्नाथ बंधुगण बंधुगण एबे शुणु बंधुगण तुलसी गछरे जल अर्पण समय कही दिंतु यही गोटे कथा मारी आसब धन एवं समस्त मनस्कामना होइजिब पूर्ण। बंधुगण आपण मानक छोट रिक्वेस्ट वीडियो को निश्चित रूप से फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु आपण मानकर भाग्य निश्चित भाव में परिवर्तन आसिब। डिमिरी गछर चेर को कपड़ा रे बांधी चांदीर कवच भितर रखी बेकर पकाइबा द्वारा आर्थिक संपन्नता वृद्धि होता। घरे पैसा रखुथिबा आलमारी रे 9टी कौड़ी सहित गोटे तंभा पैसा रखिबा द्वारा शुभ होता है, पैसार अभाव दूर होता है। प्रत्येक गुरुवार दिन तुलसी गछरे क्षीर अर्पण करने द्वारा शुभ होता है एवं आर्थिक स्थिति मजबूत होता है। भोजन करने पूर्व कुकुर किंबा गाई पाई किछि खाद्य बाहर करने द्वारा मंगलकारी होता है एवं केबे भी आर्थिक समस्या देखा दे न था। नियमित भाव में कदली गछर मूल जल अर्पण करने द्वारा एवं घी दीप जलाइबा द्वारा दरिद्रता दूर होता। ज्योतिष शास्त्र अनुसार सोमवार दिन शिव मंदिर रे क्षीर एवं चाउल अर्पण करने द्वारा मन मुताबक चाकरी प्राप्त होता है। बंधुगण मन रखंतु मंगलवार दिन घरे हनुमानंकर उड़ुथिबा फोटो लगाइबा नित्य पूजा अर्चना करने द्वारा मन पसंदर चाकरीटीए मिलता है। बंधुगण मन रखंतु यह कले आपण मानकर मंगल हेब। कौन सी चाकरी पाई इंटरव्यू देवाकू जिबा पूर्वरु ओम नमः भगवती पद्मावती सीधी सीध दायिनी मंत्र 108 थर जप करने द्वारा शुभ फल प्राप्त होता है। मन रखंतु बंधुगण शनिवार दिन शनि को पूजा करने समय रे ओम शनिश्चराय नम मंत्र 108 थर जप करने द्वारा चाकरी जनित समस्या दूर होता है। जदि चाकरी पाई कौन स्थान को जीवाकू थाए तेबे गोटे लेंबू रे 4टी लवंग लगाई सांगरे नेकी जीवा द्वारा शुभ फल प्राप्त होता है। प्रत्येक दिन गाई को किछि खाद्य खाइबाकू देवा द्वारा अत्यंत मंगलकारी होता है एवं जीवन में उन्नति प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्त करने पाई हेले विवाहित महिला माने हाथ में हलदी रंगर चूड़ी पिंधिबा द्वारा मंगलकारी होता है। जदि स्वामी स्त्री मध्य कलह देखा देउथा है तेबे शोइबा समय रे स्वामी का मुंड उपरे सिंदूर रखी सही सिंदूर को पिंधिबा द्वारा ताहा दूर होता है। विवाहित महिला माने प्रत्येक दिन दुर्गा चालीसा पाठ करने द्वारा मंगलकारी होता है एवं दाम्पत्य जीवन में आसुथिबा समस्त समस्या दूर होता है। पति पत्नी का मध्य मधुर संपर्क पाई खंडे लाल कपड़ा रे मुठाए हलदिया सोरिष सहित पति पत्नी का नाम लेखा थिबा गोमती चक्र को बांधी शोइबा घरे रखिबा उचित। यह कले आपण मानकर मंगल हेब। कदली गछरे लक्ष्मी नारायणकर बास होता है, तेणु दाम्पत्य जीवन में सुख शांति प्राप्त पाई कदली गछ को नियमित भावे पूजा करिबा मंगलकारी होता है। शनिवार मंगलवार एवं गुरुवार दिन महिला माने नख काटिबा अनुचित एवं पुरुष माने बाल काटिबा उचित नुहे। यह द्वारा दाम्पत्य जीवन पाई मंगलकारी होता है। जदि जीवन में धार करजर भार अधिक होता है एवं सुझीवा असंभव लगुता है तेबे मंगलवार दिन ऋणमोचक मंगल स्रोत पाठ करने द्वारा मंगलकारी होता है। जदि पिलांकर पाठरे मन लागु न थाए तेबे 3 शुक्ल पक्ष गुरुवार दिन 5टी मीठा इलायची को नहीं पिलांक द्वारा ओस्त गछ मूल रखिबा द्वारा मंगलकारी होता है। जदि आर्थिक समस्या देखा देउ न थाए तेबे शनिवार दिन ओस्त गछ मूल क्षीर सहित गुड़ चढ़ाई सोरिष तेल रे दीप जलाइबा द्वारा ताहा दूर होता है। रविवार दिन सूर्य को अर्घ्य दान करने समय रे जल रे सिंदूर एवं खसा मिसाई अर्घ्य देले आर्थिक स्थिति मजबूत होता है। रविवार दिन पोखरी किंबा नदी रे रहुथिबा माछ मानकु खाद्य खाइबाकू देवा द्वारा मंगलकारी होता है, ता सहित लक्ष्मी कृपा प्राप्त होता है। रविवार दिन झाड़ू किनिबा शुभ होता है मन रखंतु एवं सेई झाड़ू रे घर सफा कले मंगलकारी होता है एवं
ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଥାଏ। ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 4ଟି ମୁଖା ଥିବା ଦୀପକୁ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଧନ, ମନ, ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦୋକାନରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେବା ପାଇଁ 7ଟି କଉଡ଼ିକୁ କେଶରରେ ଗୁଲାଇ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ପଇସା ବାକ୍ସରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ରବିବାର ଦିନ ବରଗଛ ପତ୍ରରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଲେଖି ନଦୀ ଜଳରେ ଭସାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ଯଦି ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥାଏ ତେବେ ସେମାନେ ଘରର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥିବା କୋଠରୀରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବିବାହଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟାର ତକିଆ ତଳେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥାଏ। ତୁଳସୀର ପବିତ୍ରତା, ଏହାର ମହାନତା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ପୁରାଣରେ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ ବେଳେ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର, ମାଡ଼ି ଆସିବ ଧନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ହୋଇଯିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୁରାଣରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ନିୟମିତ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଧୂପ, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପୁରାଣ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ କାରଣରୁ ତୁଳସୀକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଜୟନ୍ତୀ ମହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ଏକ ପର୍ବ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁଳସୀକୁ କାହିଁକି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି? ଏହା ଏକ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ତୁଳସୀକୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଅଗ୍ରଗତିରେ ଅନେକ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଚାକିରି ହେଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଏହା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଧନୀ ତାଲିକାରେ ଯୋଗ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁଳସୀର ପ୍ରତିକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବା, ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତ ନେବା, ଗାଧୋଇବା, ପରିଷ୍କାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ତୁଳସୀକୁ ପାଣି ଦେବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ପାଣି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ମାତାକୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ବେଳେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓଁ ସୁଭଦ୍ରାଂ ନମଃ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ କର, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦ ଆଖିରୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଘରେ ଯଦି କାହାର ଆଖି ଖରାପ ଥାଏ ତେବେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ 11ରୁ 21 ଥର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖିର ତ୍ରୁଟି ଦୂର ହେବ। ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିବେ ଜୟ ମା।